تحية من قلب كبير لمشاهدنا عالشاشة، فيها احترام وتقدير وعلوج بسمة وبشاشة. عن يوسف ياما قالوا طهره زادوا جماله، تتسمى يوسف الحسن تعوا نبحث بمجاله. عادوا سكن يعقوب بأرض كنعان، ويوسف من ولاده 12 بالصبيان، من صغر سنه الرب حياته استلم، عليه اتكل نجاه قادوا بالعيان. بال17 وكان عم يرعى غنم مع بني بلها وزلفة خدم نسوان، بيو واخوته اللي عليه قلبه النأم راحوا لبيو يخبروا بحقد اللبان، يعقوب إسرائيل هو بيو اللزم. يوسف رقم ال11 خيرة الفتيان، جابوا بعد ما شاخ يعقوب وهرم، وحبه إله زاد عن إخوته الشبان. خطلوا قميص ملون وفوقه رسم، إخوته بغضوه عادوه على الألوان. حلم حلم وروالهم حلموا الحلم، ازدادوا الشخص غيظ بسألهم بإعلان. بالحقل معكم كنت عم بحزم حزم، سجدة حزمكم الحزم تبع عرفان، علينا لا تتسلط ولا تعمل حكم. قالوا له إخوته الكرهوه بإمعان، وحلم حلم تاني وفيه إخوته علم. قال الشمس والقمر ومعهم كمان كواكب 11 لا إلي تسجد صنم. قال له البي الوبخوا ووضح ببرهان، أنا وإمك وإخوتك لو حلمك سلم، يعني منسجد لا إلك نطلب حنان. حسدوه إخوته وتجاهلوا الحكم، بيو حفظها لوقتها والعقل زان. وفي يوم أرسل يوسف الخلف الخيم، ينظر سلامة إخوته مع القطعان. سار لشكيم وضل عالدرب القدم، شافوا عابر درب سألوا وين تيهان. طالب إخوتي جاددوا أمر حزم، دلوا خلفهم سار لقاهم بدوسان. شافوه جاي قرروا منده الندم، يميتوه ويرموه في بير مليان. سمعهم راقبين وفي قلبه عزم، يخلصوا منهم ويحميه بأمان. لا تقتلوه قال والفرصة اغتنم، في البير كبوه تيخلصوا بعدان. أنجأ لعندهم ووصلوا طلوا قدم، قميصه شلحوه رميوه الإخوان في بير فاضي كان ع أرضه ارتطم. وجلسوا حتى ياكلوا إخوة الرعيان. شافوا اسماعيليين نزلوا من القمم، قافلي محملي بالعطر والبلسان، نازلين ع مصر والدرب ازدحم. شافهم يهوذا وقال الإخوة من شان، يبيعوا لإلهم يوسف وتينرحم. راحوا وأصعدوه رجال من مديان، باعوه سلعة لمصر والسعر انحسم 20 فضة، وراقبين مش دريان. لما عرف وتفاجأ بفقد وهم، رجع لإخوته يستفسروا يئسان. رجع لإخوته يستفسروا يئسان، دبحوا تيس تدم قميصه علم. بالحال أرسلوه لبيهم برهان، وقالوا وحش رديء ع يوسف هجم، وأكلوا بس لقاه وحيد في الميدان. يعقوب شافه وبموت ابنه انعدم، مزق ثيابه حزن ناح ع فقدان. ابنه الحب والفضلوا عالكل قسم، لا ياخد ولا يقبل عزا من إنسان. وقرر بيأسه يعيش من ابنه الحرم، وحزن قلبه الفيه خواه بالحرمان. وضع مسوح وناح ما عاد ابتسم، بكي عليه كتير أيام وزمان. منوقف هون الرواية وننتظر حلقة الجاية حتى نعرف عن يوسف شو عاد صار بالنهاية.
مدام حابب تشغلنا خود العنوان واسألنا، كل ما بتسأل دق القلب اللي عندك شوق بينقلنا. الجوقة حلقاتك كلها اللي سمعها تاب وصلى، ويوسف حسنا بيت الشعر اللي بالإحسان بيتجلى. الله الله الله، يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كل ما تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. الله الله الله، الله الله الله، يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كل ما تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. الله الله الله، يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كل ما تجرب من إخوانه تآمروا عليه، رميوا بالربط إيديه، الله تحنن ودى ليه، مين يشيله من الزنزان. الله الله الله، يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كل ما تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. دمروا عليه السيئات، حاولوا قتلوا بالذات، قالوا لا بين مات، حفظوا الله واسمه بان. الله الله الله، يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كل ما تجرب من إبليس تجربته يطلع ربحان. بيو ما حبي زادوا وميزوا عن ولاده، إخوانه قتلوا رادوا وحاسدوه على الإحسان. الله الله الله، يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كل ما تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. لكن هو نسي الشر، تحلى عيشه وزال المر، غفر لاخوانه وانسر بشوفة بيو بعد زمان. الله الله الله، يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كل ما تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. لأنفسكم لا تنتقموا، الغفران يسجل رقمه، طلع عدوكم ينرحموا ويكتشفوا سر الغفران. الله الله الله، يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كل ما تجرب من إبليس تجربته
ربحان. نأمل الخالق وحده قدوس من قبله وبعده، الإنسان ما بيوفي بوعده، مش لو دان الإنسان. الله 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 يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كلمة تجرب من إبليس أشرفته بيطلع ربحان. طعمي عدوك لو جاع، صغي لو عطش شكوى سماع، ساعد تتجل الأوجاع بجازك خير الرحمن. الله 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 يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كلمة تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. ساعة العداك نهار برتلو لو مهما جار، على راسه جمر ونار تجمع والبغض بيندان. الله 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 يوسف كان ضايع لربه بإيمان، إبليس تجربته بيطلع ربحان. يسوع غفر للجميع، حبه نادى وصار يزيع، إن كانت بتآمن وتضيع بتخلص بحب الحنان. والله الله الله يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كلمة تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. يسوع حبك وناداك، بعته والخير عطاك، تبت وغفر خطاياك، ثبت فيه بتحيا كمان. الله 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 يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كلمة تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. غضبان ثورة بحاله بيأذي حاله بأفعاله، والهادي يا نياله بيضل راضي وإنعان. الله 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 يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كلمة تجرب من إبليس بتجربته بيطلع ربحان. حتى توضح الصورة تسلم كل المعمورة، بالتسامح ضرورة تنعش على الأرض بأمان. الله الله يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كلمة تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. شر خاطى الانتقام بيقود الفعل الحرام، نفقد بفعله السلام الحمام يصبح غربان. الله 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 يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كلمة تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. تها الأرض نغيرها بالمسيح نبشرها، بالمحبة نحصرها، نبدأ منهم من لبنان. الله 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 يوسف كان ضايع لربه بإيمان، كلمة تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان.
الله الله يوسف كان ضايع لربه بإيمان كل ما تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. بنكمل معكم أحبائنا المشاهدين حلقتنا وبنستقبل فيها جيلبير ريجنباك يعلن الكتاب المقدس بطريقته الخاصة وبالأغاني بيرنمها من معنى الكتاب بالشعر الفرنسي الشعبي. Gilbert Rickenbach, bonjour. Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous poser une question au sujet de Joseph. Était le préféré, le chouchou de son père. Il a préféré sur ses frères. Et est-ce que c'est normal, c'était normal de la part de son père? Il faut tout d'abord préciser qu'il s'agit du Joseph de l'Ancien Testament. Il ne s'agit pas d'un autre Joseph. Ce Joseph, c'est vrai, était le fils de Jacob. Le fils de Jacob. Il était le préféré de son père parce que son père avait eu Joseph avec celle qu'il aimait. C'était Rachel. Il aimait Rachel et il a eu beaucoup de mal à la voir parce que Laban, son oncle, il était malin. Hein? Et donc il avait plusieurs femmes. Et là, ça montre que un homme qui a plusieurs femmes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que ça crée des problèmes. Oui. Ça crée des problèmes. Entre elles, entre... Et il y a eu un problème de jalousie, de difficulté. Et c'est vrai que Jacob aimait Joseph plus que les autres. Mais ça, c'est pas normal. C'était son dernier-né aussi. Eh oui. Et le fait du concubinage... Avant Benjamin. Le concubinage, ça met dans la tentation. Ça met l'homme dans des situations que Dieu n'aurait jamais voulu. Oui, exact. Mais Dieu a vu la sincérité quand même de Jacob malgré tout, parce que malgré que c'était un malin, un roublard, il avait l'amour de Dieu au fond du cœur. Et ça a fini par remonter complètement à la surface. Et son fils, Joseph, donc c'est vrai, était choisi par Dieu pour sauver la famille, pour sauver toute la tribu d'Israël. On voit comment le chemin de Joseph a été conduit par Dieu. Il n'a pas été tué par ses frères, il a conduit en Égypte et ainsi de suite. Il a été conduit, c'était formidable, protégé. Et ce qu'il y a surtout, c'est que Joseph, c'est un petit peu une image de Jésus. C'est une image de Jésus qui a été vendu par ses frères, comme lui. Oui, oui. Hein, et ils ont cru qu'il était mort. Oui. Eux, ils ont cru qu'il était mort. Et puis finalement, ils ont vu qu'il était ressuscité. Oui. Enfin, il était vivant. Oui. Et c'est une image formidable du Nouveau Testament, du Christ, qui aime son peuple et qui veut les sauver. Oui. Mais ce qui est remarquable chez Joseph, qu'il était doux, il ne cherchait pas ses droits, donc on l'a accusé plusieurs fois, il n'a rien dit. Oui. C'est pas une image de faiblesse, ça? Quand il a eu des révélations quand il était jeune, Dieu lui a montré qu'il dominerait, qu'il serait le chef et qu'il dominerait, que tout le monde aurait besoin de lui. Et il a raconté ça. Je ne crois pas que c'était par orgueil. C'était par... innocence. Il était innocent. Oui, c'est ça. C'est de l'innocence. Et puis les frères le haïssaient à cause de ça, de ce qu'il raconte, n'importe quoi, il se prend pour qui, etc. Et puis finalement, après avoir été vendu à Potiphar, après avoir été en prison, après être sorti de prison et d'avoir donné la révélation d'un songe au roi de l'Égypte, à Pharaon, il lui a expliqué le songe qu'il avait eu.
Et Pharaon l'a mis à la tête du pays. Et ce qui est formidable, c'est qu'à ce moment-là, il aurait pu se venger. Oui. Il avait tout en main pour se venger contre la femme, contre Qu'il a mis en prison, oui. la femme qu'il avait voulu le séduire, et contre ses frères qu'il avait vendus, Il aurait pu se venger, mais il a rendu le bien pour le mal. Et des fois, il m'arrive de parler avec les enfants. Je leur dis petit, oui, messieurs, qu'est-ce qui est le plus difficile? Faire le bien ou faire le mal? Eh bien, la plupart ont l'honnêteté de dire, le plus difficile, c'est faire le bien. Et c'est vrai que pardonner, c'est plus difficile que de haïr et de se venger. Et s'il s'était vengé, s'il les avait haïs, eh bien, il passait à côté de la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est pour nous un exemple, c'est un exemple à suivre, ne jamais en vouloir, ne jamais garder de rancune, toujours pardonner. Ça ne sert à rien d'en vouloir, ça ne sert à rien de vouloir se venger, ça ne sert à rien. Ça nous rend esclaves de la personne qu'on hait. Dieu jugera un jour, il y aura un jour une vraie justice. Alors, le mieux, c'est de prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés et que le diable ne puisse pas gagner la bataille. Donc, dans ce cas-là, il était plus fort. Ce n'est pas une faiblesse, c'est sa force. Le sa fait puissance. de pardonner à ses frères, ce n'était pas de la faiblesse. C'est vrai que souvent, les gens dans le monde sont faussés là-dessus, s'imaginent que la force, c'est la brutalité, taper sur les autres, c'est écraser les autres, ça c'est être fort. En réalité, c'est de l'orgueil et de l'égoïsme. Et puis, celui qui pardonne, qui fait du bien, oh, c'est un faible. Non, non. Quelqu'un qui pardonne, c'est un fort. Et quelqu'un qui s'abaisse, il est humble. Et l'humilité et l'amour, c'est plus fort que la haine et l'orgueil. D'ailleurs, Jésus nous donne le commandement le plus fort, aimez vos ennemis. Oui. Pardonnez-leur. C'est dur, mais ça nous rend plus... Et c'est même plus fort que ça, il dit... donne plus de valeur. Il est plus difficile de pardonner, d'aimer ses amis que ses ennemis. Ouais, d'accord. Pardonner, il n'y a pas de plus grand amour que de pardonner à ses amis, à ses frères. Et c'est ce qu'il a fait, Joseph. Parce que c'est plus dur d'accepter le mal de ses amis, de ses proches. Voilà. Ouais. De pardonner à ses proches. Ouais. C'est plus difficile. Ouais. Ceux de qui on attend l'amour. Oui. Ouais. Mais c'est la vraie victoire, et c'est finalement la victoire de la croix. Jésus a fait ça. Il a prié pour ses bourreaux quand ils mouraient sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Quelle merveille! Comment ne pas voir qu'il est la vérité? Quand il a pardonné. Merci beaucoup encore pour cette image, cet enseignement. Donc là, je vous laisse la place pour nous... Oui, je vais chanter un chant qui parle de l'étoile du matin, qui est l'image de Jésus. L'étoile du matin qui a brillé quand Jésus est né, et qui brillera quand il enlèvera son Église. Et Joseph, finalement, eh bien, il est cette étoile du matin aussi, cette image de Jésus qui a sauvé son peuple. Il y a bien longtemps sur cette terre, le soleil a donné sa lumière, la lumière de la vie, l'arc-en-ciel du paradis, paix et guérison dans ses rayons. Donne-nous l'étoile du matin, l'étoile qui dit Jésus revient. Fais-la briller dans nos cœurs et prends-nous chez toi, Seigneur. Donne-nous l'étoile du matin. Mais tous ceux qui vivent dans la nuit, pour le mal, la haine, se sont unis. Ils ont tué la lumière, ils ont préféré la guerre. Le soleil s'est couché, pleurer, pleurer. Donne-nous l'étoile du matin, l'étoile qui dit Jésus revient. Fais-la briller dans nos cœurs et prends-nous chez toi, Seigneur. Donne-nous l'étoile du matin.
mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Au milieu de la nuit comme une fée, la lune éclaire les cieux, la lune éclaire les yeux. Attendons le matin, Jésus revient. Donne-nous l'étoile du matin, l'étoile qui dit Jésus revient. Fais-la briller dans nos cœurs et prends-nous chez toi, Seigneur. Donne-nous l'étoile du matin. La lune, image de l'Église qui donne la lumière, du soleil qui est Dieu. Et le soleil, il s'est couché quand ils l'ont tué sur la croix. Et il viendra d'abord comme une étoile enlever son Église, et après il apparaîtra comme le soleil de justice pour juger le monde. Et ça, c'est notre espérance. Gloire à Dieu. C'est toujours impressionnant de vous entendre parler ou chanter la Bible de cette façon-là. Merci beaucoup. Merci pour cette émission. مدام حابب تشغلنا خود العنوان واسألنا كل ما بتسأل دق القلب اللي عندك شوق بينقلنا. حلقتنا انتهت اليوم عن يوسف سيد القوم. إن شاء الله بتكون حبيتها وما تنسى شهدنا دوم. الله 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 يوسف كان طايع لربه بإيمان كلمة تجرب من إبليس تجربته بيطلع ربحان. يسوع حبك وناداك بعته والخير عطاك تبت وغفر خطاياك بت فيه بتحيا كمان.